امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق وفاقی شرعی عدالت سے سودی نظام معیشت کے خلاف مقدمہ جیتنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ آج ایک تاریخی دن ہے اور میں پوری قوم کو فیڈرل شریعہ کورٹس کے اس فیصلے پر مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک فیصلہ دیا اور اللہ کے قانون اور آئین پاکستان کے مطابق اس کی روشنی میں سود کو، سودی نظام کو، ربا کو پاکستان میں ختم کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان کی حکومت کو پابند کیا کہ وہ آئندہ 5 سالوں میں تمام معاشی قوانین اور لاس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق بنا دے۔ اور آج کا دن اس لحاظ سے بھی ایک تاریخی دن ہے کہ 27ویں شب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے عوام کو انگریز سے آزادی دی اور پاکستان بنا تھا۔ اور آج ایک بار پھر الحمدللہ اس تاریخی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کو ایک اور کامیابی دی اور وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان میں سود پر پابندی لگا دی، جو پہلے سے آئین کا تقاضا تھا۔ معزز صاحب حضرات، اس لمحے میں ان تمام علماء کرام کو، ان تمام مفتی حضرات کو، ان تمام وکلاء کو اور ان تمام پاکستان کے شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس پوری کیس میں رہنمائی بھی کی، دلچسپی بھی لی اور مسلسل اس کیس کو پرسو کیا۔ ہماری قوم جانتی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں بھی پاکستان میں سودی نظام پر پابندی کا فیصلہ دیا تھا، لیکن اس وقت کے وفاقی عدالت نے سپریم کورٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وفاقی حکومت سپریم کورٹ گئی اور وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے پر اسٹے آرڈر لیا، اور پھر سپریم کورٹ نے ریویو کے لیے، نظر ثانی کے لیے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف کیس بھیجا تھا۔ اور آج چیف جسٹس نور محمد مسکین زئی صاحب، جسٹس خادم حسین شیخ صاحب اور جسٹس انور شاہ صاحب نے ایک متفق کا فیصلہ سود کے خلاف دیا ہے۔ اگرچہ اس میں حکومت کو تمام قوانین تبدیل کرنے کے لیے اور شریعت کے مطابق بنانے کے لیے 5 سال دیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ ہم چاہیں گے کہ حکومت 5 سال کا انتظار نہ کرے اور جتنا جلد از جلد ہو سکے تمام سودی نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق بنانے کا فیصلہ کرے۔ ہماری قوم جانتی ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان پر بیرونی سودی قرضہ 24 ارب ڈالر واجب الادا تھا، اور گزشتہ 5 سالوں میں ہماری وفاقی حکومت نے 5 ارب 30 کروڑ ڈالر یہ سودی قرضہ دیا ہے۔ لہذا اب حکومت سے ہم چاہیں گے کہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنی بھی معاہدے ہیں وہ پاکستان کے اس قانون کے مطابق ہو جو اللہ کا قانون ہے اور جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ ربا کے تحت کوئی نظام مزید نہیں چلے گا۔ ہم انشاءاللہ عید کے بعد اپنے سینئر لائرز کو، مفتی حضرات کو
اور اسلامی معیشت کے ماہرین کو دوبارہ بلا رہے ہیں، ان سے مشاورت کریں گے کہ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو جلد از جلد نافذ کرنے کے لیے ہم خود حکومت کو ایک میکینزم دیں، اور حکومت سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہیلے بہانے جس طرح گزشتہ وفاقی حکومت نے اختیار کی تھی وہ اختیار نہ کرے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت اس فیصلے کے راستے میں کوئی روڑا، کوئی مشکل، کوئی سپیڈ بریکر لاتی ہے تو ہمارا ہاتھ ہوگا اور اس حکومت کا گریبان ہوگا۔ گزشتہ حکومت تھی وزیر اعظم عمران خان کی، اس کے اٹارنی جنرل نے مخالفت کی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ حکومت جس نے مدینہ کی اسلامی ریاست بنانے کا اعلان کیا تھا، سودی نظام کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کر سکی، اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت بھی اس فیصلے کے خلاف وفاقی سپریم کورٹ گئی تھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو، دونوں نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی بجائے لیت و لال سے کام لیا۔ لیکن اب عوام بیدار ہو گئے ہیں، اور کل جمعۃ الوداع کو ہم پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ یوم تشکر منائیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ماضی میں اسلامی بینکاری کی طرف پیش قدمی کی ہے، اور اس وقت بھی تقریباً 20% ہمارا بینکاری کا نظام اسلامی بینکاری کے تحت ہے، اور اب یہ اسلامی بینکاری دنیا کا ایک پاپولر نظام بن گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بھی اس فیصلے کو پوری اسپرٹ کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ پوری قوم سودی نظام کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اور آج میرے دائیں بائیں جتنے بھی ہمارے قائدین کڑے ہیں، بزرگ کڑے ہیں، وکلاء کڑے ہیں، ان کی تعاون سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ ہم پوری طرح انشاءاللہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پہرا دیں گے، اور ہم پوری طرح پرعزم ہیں، اور عید کے بعد اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ہم تمام اپنے دوستوں کو، سٹیک ہولڈرز کو، اپنے وکلاء کو، اپنے برادر تنظیمات کو بلائیں گے، اور حکومت کو ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالی مجبور کریں گے۔ اس کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا تو ہم آئیں گے، اس کے لیے ہر راستہ اختیار کریں گے، لیکن سودی نظام اور پاکستان مزید ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس وقت وفاقی حکومت کا امتحان ہے کہ وہ کتنا جلد از جلد اس فیصلے کو عملی جامہ پہنائے۔ میرے وکلاء نے کہا ہے کہ 5 سال بہت بڑا عرصہ دیا، اور حکومت اگر مخلص ہو تو اس کو 5-6 مہینوں میں یہ کام کر سکتی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ کم از کم وقت میں تمام غیر اسلامی قوانین کو ختم کر کے اسلامی بینکاری کا ایک انتہائی ترقی یافتہ، ماڈرن اور جدید زمانے سے ہم آہنگ نظام، اللہ اور رسول کا نظام اس ملک میں نافذ کریں۔ صاحب IMF کے ساتھ جو معاہدہ حکومت کرنے جا رہی ہے، اس سے کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، IMF کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے لیے ماضی میں جو ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں، اور میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے۔ وہ معاہدہ نہیں ہے، وہ تو غلامی کا ایک توق ہے جو ہمارے گلے میں ڈالا گیا، اس کو ہم ہمیشہ سے مسترد کرتے ہیں، اور میری قوم جانتی ہے کہ یہ 22واں پروگرام ہے جو پاکستان کی حکومت IMF سے لے رہی ہے، لیکن 22 پروگرام لے کر 22 بار غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر بھی ہم ترقی نہیں کر سکے۔
इसलिए IMF के साथ गुलामी के इन माहिदों को हम मुस्तरद करते हैं, पूरी कौम मुस्तरद करती है। फैसले में शामिल है कि वर्ल्ड बैंक और IMF में रिबा फ्री मॉड्यूल मौजूद है, आप उसको फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम पर अल्लाह ताला का शुक्र वाजिब है कि उसके फजल से आज ये दिन हमने देखा है कि एक बहुत ही तवील अरसे की समाअतों के बाद हमारी वफाकी शरई अदालत के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने बड़ी दो टोक अंदाज में एक फैसला दिया है और हुकूमत को पाबंद किया रिबा के खात्मे के एतबार से। जो उसके टेक्निकल पहलू हो तो उनके फैसले के अंदर सामने आ जाएंगे। एक अहम बात यह कि व्हाट इज रिबा, रिबा की तारीफ क्या है और हमारे मुल्क के कवानीन में कहाँ कहाँ वो एडेड है, इंक्लूडेड है, उसके हवाले से तफसीली बात सामने आई है और जो जिक्र आया है कि इसके खात्मे की कोशिश की जाए। भाई ये हमारा मुसलमान होने के नाते फरीज़ा है और सिराज साहब फरमा रहे थे और कुरान हकीम की आयत में समझता हूँ कि फिर हमारे सामने रहनी चाहिए कि फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर ये सूद के मामलात को नहीं छोड़ते तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अपनी उम्मत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इस वक्त हमारा जो एक बच्चा पैदा होगा वो 1,80,000 या इससे जायद का मखरूस पैदा होगा। ये तबाही हमारे सर पर खड़ी हुई है, मौजूदा हुक्मरां हों या माजी के हों। हमें अल्लाह की शरीयत चाहिए जिसके खातिर मुल्क हमने हासिल किया था। 27वीं शब का हवाला दिया गया, नुज़ूल कुरान इस महीने में हुआ और गालिब गुमान के कदर की रात 27वीं शब होती है, उस पर कुरान नादिल हुआ। उसी में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान दिया और इकबाल का ख्वाब था कि इस्लामी शरीयत दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके। कायदे आदम की तकरीर आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मगरिब के सरमायादाराना निज़ाम ने हमें बर्बाद कर दिया, गुलाम बना दिया। अब हमारा फर्ज है कि इस्लाम का आदिलाना निज़ाम दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। ये तो कौन सदी गुजर चुकी, 75 साल गुजर चुके, ये तो आज फैसला हमारे सामने आ रहा है। माजी में भी फैसला आए और हमारी हुकूमत उनके खिलाफ गई। इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म उन्हीं की जमात गई थी और पिछले जो हमारे कुरान अभी गए हैं वो भी नाम लेते रहे, लेकिन सूद के खात्मे के हवाले से पेशरफ नहीं हुई। तो वजह बात है कि पूरी कौम को अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और जिस तरह बिजली, रोटी, गैस, पानी के लिए हम खड़े होते हैं, अल्लाह की शरीयत के निफाज के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। जजेस ने अपना काम किया है, अब अवाम का भी काम है कि वो इस मुतालबे को लेकर खड़े हों कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग का खात्मा किया जाए, तभी इस मुल्क के अंदर रहमतें बरसेगी, बरकतें भी आएंगी इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर जमात इस्लामी के तमाम साथियों का, अमीर जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ। तंजीम इस्लामी भी माशाअल्लाह इस केस के अंदर परसू करती रही मामला को। हमारे बहुत सारे साथी जिन्होंने इनफरादी तौर पर इसको परसू किया, उलमा मौजूद रहे, मौलाना जाहिद राशिद साहब की तहरीक इंसदाद सू, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। जिन लोगों ने हिस्सा डाला अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हमारे जजेस को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हमारा कोई हुक्मरानों से लेना देना नहीं, मसला है ये मुल्क हमारा इस्लाम के नाम पर है। खुदारा ये महीना मुबारक है, ये रमज़ान का महीना है, इसमें डिसीजन आया है तो हुक्मरानों को चाहिए कि अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अमेरिका को जवाब भी देना है, मरने के बाद IMF को जवाब भी देना है, अल्लाह को जवाब देना है। ये स्पिरिट होगी तो हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी भी ये ख्वाहिश है, जजिस ने कुछ इशारा किया है, 5 साल का वक्त उन्होंने दिया जो कि ज्यादा लग रहा है, 75 साल गुजर चुके और कितना वक्त चाहिए इनको। देखिए बाहर ट्रांसफॉर्म होने में वक्त लगेगा, लेकिन जो उमूर फौरन हो सकते हैं हुक्मरान उसकी तरफ तो पेशकदमी करें। अगर वो इखलास नजर आएगा तो कौम भी आपके साथ होगी और अल्लाह ताला की रहमत भी आपके शामिल हाल होगी। तो हम आवाम से गुजारिश करेंगे और ख़ास तौर पर हमारे अइम्मा मसाजिद से कल इस नुक्ते पर कलाम किया जाए और यौम तशक्कुर का मामला भी हो, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और हुक्मरानों तक बात जाए क्या अपनी आक़िबत संवारना चाहते हो, इस मुल्क की हिफाजत चाहते हो तो शरीयत की तरफ आना पड़ेगा और उसका बहुत बड़ा इज़हार ये है कि अल्लाह ताला उसके रसूल से जंग का खात्मा किया जाए। बाकी जो टेक्निकल मबाहिस हैं वो रिकमेंडेशन जजिस के डिसीजन में भी हैं, वो टेक्निकल हजरात उसको ज्यादा बेहतर समझते हैं, उसकी तफसीलात भी सामने आएंगी। लेकिन एक मुतालबे की हैसियत में क्या फैसला आ चुका है, ना हुक्मरान रुकावट बने ना कोई और रुकावट बने, बल्कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उसका खौफ दिल में रखकर इस फैसले को नाफिज करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम पर रहमत नाजिल फरमाए। जज़ाकल्लाह। जो है कि इसके लिए तमाम मराइल का रोड मैप कि वो इंसदाद सूद के लिए, सूद के खात्मे के लिए एक ऐसा नक्शा कार दे जिससे पूरी कौम को मुतमिन हो सके, इत्मीनान हो सके कि हुकूमत संजीदा है और सूद के निज़ाम को ख़त्म करना चाहती है। वो तमाम मराइल का रोड मैप पूरी कौम के सामने रखे और इंशाअल्लाह हम जो है कि इसकी अमल दरामद के लिए परसू करते रहें। अदालत ने भी ये कहा है कि हर साल रिपोर्ट देनी लाजमी है, यानी जो कुछ भी पेशरफ्त होगी उसकी रिपोर्ट
पार्लियामेंट में भी आएगी, कौम के सामने भी आएगी। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि जो मजहबी जमातें हैं हमारी और जो मजहबी हमारे रहनुमा हैं वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और सियासी जमातों की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें सूद से पाक बैंकारी से मदद लेती हैं, या आप लोगों ने अपने लिए क्या असूल वज़ा किए हुए हैं? देखिए, मैं खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर ख़ज़ाना था और फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से सबसे पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम जो सरकारी बैंक था उसमें इस्लामी बैंकारी का आगाज़ किया था। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि 22 सालों में 24,000 लोगों ने सूदी काफ़े छोड़कर इस्लामी बैंकारी में अपना पैसा लगाया और बड़ी तरक्की की। और फिर हमने सूबाई असम्बली से एक्ट पास किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद खैबर बैंक के तहत सूदी ब्रांचेस नहीं खोल सके और उसकी पाबंदी हो गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तमाम दीनी जमातों का अगर किसी चीज़ पर इत्तेफाक है तो पाकिस्तान से सूदी निज़ाम का खात्मा है। बाकी इनफरादी मामलात हो, इज्तिमाई मामलात हो, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाया जाए। हमारे इस पूरे केस को लीड करने वाला एहसन इमाम साहब मौजूद है, अगर कोई वजाहत करना चाहे। जमात इस्लामी की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर सिर्फ मैं ये कहूँगा कि 1980 में फेडरल शरीयत कोड के आने के बाद ये आज की बात नहीं है कि हुकूमतों का एक ख़ास रवैया रहा इस ख़ास मसले को लेके। 1980 से लेके 1990 तक 10 साल तक का आइन के अंदर ये लिखा गया कि कोई भी ऐसा मामला जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल लॉस से होता है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट 1980 में मौजूद थी, लेकिन इसकी जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया गया। 1990 में जब ये पिटीशंस फाइल हुई तो फैसले आए, शरीयत अपीलेट बेंच का फैसला आया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सवाल एक बहुत छोटा सा है, कानूनी सवाल, ये कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर बहुत छोटा सवाल है। और वो सवाल ये है कि आया मुख्तलिफ कवानीन में मौजूद लफ्ज़ इंटरेस्ट वो रिबा के ज़ुमरे में आता है? अगर ज़ुमरे में आता है तो हमारा आइन ये कहता है कि हर वो चीज़ जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगी वो हमारे किसी कानून में, हमारे आइन में मौजूद नहीं होगी। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने आज उसी आइनी प्रोविजन को इन्फोर्स कर दिया मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ कि रिबा किसी भी फॉर्म में हराम है, प्रोहिबिटेड है और वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में मौजूद नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आइन और रिबा ये दो एक दूसरे की ऑपोजिट चीज़ें हैं। अगर हमने आइन के साथ चलना है जो हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है तो रिबा नहीं रह सकता, और अगर हमने रिबा के साथ चलना है तो फिर आइन नहीं रह सकता। और फिर सबसे बड़ी बात कि रिबा के हवाले से बहुत क्लैरिटी के साथ ये है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से भी अगर हम इस्लामी रियासत ना भी होते तो फिर भी हम आइन को फॉलो करने के पाबंद हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आइन और रिबा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, और यही शरीयत कोर्ट का फैसला। अच्छा, आम आदमी के लिए बता दें जो बैंकों में अपने अकाउंट रखते हैं, जो कर्जे लेते हैं, उनके लिए क्या इसमें बात है? बैंक्स के हवाले से आगे तफसीलात आएंगी, लेकिन जो पिछली ट्रांजैक्शन है उनको शरीयत कोर्ट ने इस तरह सेव किया कि उन्होंने कहा कि ये जजमेंट प्रोस्पेक्टिव होगी, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। कर्जों के हवाले से जनाब, एक सवाल आपसे ये है, एक टेक्निकल चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स को 10 लाख रुपए देता है और वो उसको 10 साल के बाद वापस 10 लाख देता है और उस दौरान जो करेंसी है डिवैल्यू होती है या उसका वैल्यू हाई हो जाता है, लेकिन जो लेता है पैसे वो उस पैसों से या उस कर्जे से ज्यादा अपना माल बना लेता है, गनीमत बना लेता है, फिर इस सूरत हाल में क्या करेंगे? जो जिससे पैसे दिए वो गए बेचारा दे रहे तो फिर उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, बिकॉज उसके जहन में ये है कि मैं 10 लाख दूं, ये मेरा 10 लाख भी सेव रहे और इसकी अमाउंट बढ़े भी। तो अगर तो वो इससे कमाना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट करे, वो इस चीज का भी रिस्क ले कि मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो फिर अगर वो बढ़ जाता है तो ज्यादा ले ले, लेकिन अगर घट जाता है तो उसको कबूल करे। ठीक है, थैंक यू। बात यह है कि लॉ के अंदर, इस्लाम के अंदर जो डेट है ये एक ग्रेशियस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बड़ी क्लैरिटी है।